Welcome all my students of the VTC 1064. Now I will teach you about the middleman. It is an important factor. What is middleman? Middlemen refer to those people or organization who actively help in selling goods or in function of selling goods purchased by other to the consumer or user. In other words, the person or business concerned who makes a contract between buyers and sellers and thus helps in effecting the transaction of goods is called the middleman. मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच में जो संपर्क स्थापन का काम करता है, दोनों के बीच में रह के सेलिंग का काम चालू जो करता है, चलाता है, उसको हम मिडिलमैन बोल सकता है. दोनों के बीच में, दोनों पर्सन के बीच में मिडिलमैन रहता है. द मिडिलमैन ensure both the producer and consumer as regarded production as well as distribution and supply of goods respectively. This class of businessman neither producer or produce goods nor consumer them. The ownership of goods is transferred from producer or seller to buyer through them. मतलब उस लोग के माध्यम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में संयोग स्थापन होता है. प्रोड्यूसर से उसका उत्पादित द्रव्यादि उसके माध्यम कंज्यूमर के पास ट्रांसफ़र होता है. क्या ट्रांसफ़र होता है ना? मालिकाना, सामान का मालिकाना, ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट. बाहर में बहुत सा तेज़ी झड़ चल रहा है, देखो बाहर में उसका प्रभाव इतना आवाज़, इसलिए इसके अंदर भी तुम लोग को क्लास कराता है तो क्लास करना ही पड़ेगा. Line time you have repeat kochi. This class of businessman neither produce goods nor consumer. The ownership of goods is transferred from producer or seller to buyer through them. Though they do neither produce nor consume goods, yet for exchange of goods they create utility by removing hindrance of person, place, टाइम एक्सेट्रा. हिंड्रेंस मतलब ना जो बैरिकेड है, जो लिमिटेशन है, जो बाधा है. सब सामान सब स्थान में नहीं मिलता है, एक एक स्थान में एक एक सामान मिलता है. प्रोड्यूसर एक स्थान में है, कंज्यूमर अलग स्थान में है, दोनों के बीच में बहुत सा डिस्टेंस है. डिस्टेंस का जो हिंड्रेंस, जो बाधा कौन ये करता है ना, कौन सॉल्व करता है? डिस्टेंस का बाधा सॉल्व करता है ये जो मिडिलमैन है, मिडिलमैन. इसलिए मिडिलमैन बहुत इम्पॉर्टेंट है. Though they do neither produce nor consume goods, yet for exchange of goods they create utility by removing hindrance of person, place, time, etc. In the modern business world, the demand for goods has become widespread, or the production and distribution system have assumed complexly. So, in order to keep the business activities running, their service are quite indispensable. किसको सर्विस नहीं? जो मिडिलमैन लोग का. अभी क्या दिखाई जाता है ना, अभी जो एज है बिजनेस का सेलिंग का जो कैपेसिटी, सेलिंग का तरीका सब बहुत बढ़ गया. बिजनेस का इलाका भी बढ़ गया, उसके साथ साथ कंपटीशन भी आ गया. कंपटीशन आने के नाते बिजनेस को हर पर्सन का उसको अलग अलग बिजनेस को संभालना बहुत ज़रूरी होता है. बिजनेस मार्केट में क्या देखा जाता है না কি দেখা যায়, একই ধরনের জিনিস অনেক লোকই বিক্রি করে, একই ধরনের, অর্থাৎ প্রোডাকশন এত বর্তমানে মানে প্রোডাকশন সাথে সাথে কম্পিটিশনটা এত বেশি, প্রতিযোগিতা এত বেশি. প্রতিযোগিতার জন্য बिजनेसे विभिन्न रकमेर प्रॉब्लम सृष्टि. प्रतियोगितार मुकाबला करा, इस प्रतियोगिता को संभालना, प्रतियोगिता के साथ लड़ाई करना बिजनेस का एक लक्ष्य है. जो इस कंपटीशन में जो टिक जाता है उसका बिजनेस अच्छा से ठीक से चलता है. इसलिए मिडिलमैन का बहुत इम्पोर्टेंट है. मिडिलमैन बहुत टाइम प्रोड्यूसर भी मिडिलमैन के नियोग करता है,
मिडिलमैन रहता है तो प्रोड्यूसर के उसको सामान सेल के बारे में उतना ध्यान देना नहीं पड़ता है, वही खुद उसको सेलिंग का काम वो करता है, उसको सेलिंग का संजोग का काम मिडिलमैन भी खुद करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिडिलमैन: द प्रोड्यूसर increase the volume of production with an eye of thinking of expression, the expansion of market and various demand of consumer। मतलब प्रोड्यूसर जो करता है मार्केट को एरिया, मार्केट का वैल्यू, उसके साथ साथ कंज्यूमर का जो डिमांड है उसको सोच के, और डिमांड के बाद सोच के वो प्रोडक्शन का काम करता है। As such, the producer can neither deliver the goods directly nor make a direct contact with the कंज्यूमर। कि अच्छे ना, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस को ही काम सेम करता है, लेकिन वो मार्केट में कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट संजोग का काम नहीं करता है। और क्या ना, कंज्यूमर के बनाने का कोई काम वो नहीं करता है। ये काम कौन करता है तब? ये काम तब करता है जो है क्या ना, जो है मिडिल मैन। यहाँ देखो मिडिल मैन की इम्पोर्टेंस कितना है ना, इसी से हम लोग समझाता है। इन सच केस a third party has engaged in distribution system. A third party is engaged in distribution system. Who is the third party? The third party is known as middleman. তাহলে আমরা কি দেখলাম? উৎপাদনকারী কিন্তু উৎপাদন করেই ক্ষান্ত থাকছে। উৎপাদনকারী केवलमात्र प्रोड्यूसर ओनली प्रोडक्शन का काम करता है। वो प्रोडक्शन होने के बाद उसको कैसे मार्केट में सेल किया जाएगा, कंज्यूमर कहाँ से मिलेगा, मार्केट कितना, कैसे मार्केट का एरिया, मार्केट का वॉल्यूम बढ़ाना जाएगा, उसके बारे में কিন্তু कोई सोचता नहीं है। वो কিন্তু এগুলো ভাবে না, ওর কোনো ভাবার দরকার পড়ে না। তাহলে এই কাজগুলো কে করবে? যে এই কাজগুলো কিন্তু করে থাকে একটা থার্ড পার্টি। এই যে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, ডিস্ট্রিবিউশন মানে বন্টন। बंटन मतलब की बोझाए? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है ना, बंटन प्रथा। बंटन मतलब ना, कोई सामान प्रोडक्शन होने के बाद वो कैसे कंज्यूमर के पास जाएगा, ये सोचने के तरीका को उसके बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बाहर में बहुत सा तेज़ी झड़ चल रहा है, इसका बहुत साउंड आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन तो करना ही पड़ेगा, क्लास तो करना ही पड़ेगा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चालू रखता है तब कौन ना, एक थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन? एक पार्टी है प्रोड्यूसर, एक पार्टी है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को बीच में एक तो थर्ड पार्टी आ जाता है। थर्ड पार्टी को क्या बोला जाता है ना, मिडिल मैन। द मिडिल मैन आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ रिस्क and remuneration into two categories। इस मिडिलमैन लोग को हम कुछ उसको क्राइटेरिया का बेसिस में, कौन सा क्राइटेरिया ना, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, रिस्क वहन करने का क्षमता, एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, रेमुनरेशन, बिजनेस एक्टिविटीज़। इसके मुताबिक हम लोग दो टाइप ऑफ मिडिलमैन हम समाज में हम देख सकते हैं। समाज नहीं, बिजनेस समाज में, बिजनेस में देख सकता है। एक है मर्चेंट मिडिलमैन, एक है फंक्शनल मिडिलमैन। क्या बोला? एक बोला है मर्चेंट मिडिलमैन, एक बोला फंक्शनल मिडिलमैन। हम संक्षेप में तुम लोग को पहले बोलता है मर्चेंट मिडिलमैन का एग्जाम्पल तुम लोग समझा जाएगा। मर्चेंट मिडिलमैन का है होलसेलर, रिटेलर। फंक्शनल मिडिलमैन के कौन कौन है? ब्रोकर, ऑक्शनर, डील ट्रेडियल एजेंट, ऐसा बहुत है। अब इसके बारे में तुम लोग को थोड़ा सा हम बताएगा, ठीक है। वेरी इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर क्लास 11 and 12 বোথ। এটা কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে করবে। এই মিডলম্যান বিভিন্ন রকম যে পার্টগুলো, এগুলো তোমাদের কোনো बुझते অসুবিধা হলে, কোনো ইয়ে থাকলে তোমরা কমেंट করবে, সেখানে আমাকে জানাবে। तुम लोग कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग को इससे कमेंट करेगा, हमके साथ डायरेक्ट फ़ोन में बात करेगा। हमारा फ़ोन नंबर तुम लोग क्लास पे तो तुम लोग को दे दिया, तुम्हारे पास तो है, अभी सबके पास ही है। व्हाट्सएप भी संजोग कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बोलेगा मर्चेंट मिडिलमैन। हु इज़ मर्चेंट मिडिलमैन? मर्चेंट मिडिलमैन का मतलब क्या है ना, मर्चेंट मिडिलमैन मतलब ना बाहर में इतना बारिश और इतना तेज़ी झड़ से बहुत
डिस्टर्ब प्रॉब्लम होता है, डिस्टर्ब होता है बाबा। दिस टाइप ऑफ मिडिल मैन आफ्टर procuring goods from producer acquire the ownership of goods and then sell them under their ownership. Thus they earn profit or incur loss. This middleman may be delivered in two classes, wholesaler and retailer. प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में जो थर्ड पार्टी आता है उसको मिडिलमैन बोला जाता है। कौन मिडिलमैन को मर्चेंट मिडिलमैन बोलेगा? बहुत टाइम देखा जाता है कुछ मिडिलमैन प्रोड्यूसर के पास से सामान और गुड्स खरीद लेता है। खरीदने का उद्देश्य क्या है? कंज्यूमर का बेचना। वो तो निजेर जन्य किनछे ना, वो अपना काम में नहीं खरीदता है, अपना यूज़ के लिए नहीं खरीदता, कंज्यूमर के लिए खरीदता है। वो प्रोड्यूसर से खरीद लेता है, उसके बाद वो कंज्यूमर को बेचता है। इसलिए उसको क्या होता है, उसको जो दाम से खरीदेगा तो उससे ज़्यादा दाम में बेचने से प्रॉफिट होता है, बहुत टाइम लॉस भी हो जाता है, लॉस भी उसको भरने पड़ता है, लॉस भी उसको लेना है, उसको बहुत टाइम उसको लॉस होता है। ओके, তাহলে মার্চেন্ট মিডলম্যান হচ্ছে কি না, এরা উৎপাদনকারী এবং ভোগকারীর মধ্যে থাকছে, কিন্তু এরা উৎপাদনকারীর থেকে দ্রব্যাদি সরাসরি ক্রয় করে নিচ্ছে, ক্রয় করে নিয়ে সেগুলো तारा व्यवहारकारी व भोगकारी कंज्यूमर को इसको सेल करता है। इसके बाद में उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। बहुत टाइम उसको लॉस होता है, घटती होता रहा है, लॉस भी उसको होता है। होलसेलर कौन लोग है? द ट्रेडर हु परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल टू द रिटेलर। रिटेलर मतलब खुचरो खरीद, तो आगे ही पढ़ी ताओ আমি একটু বলে দিচ্ছি। The trader who purchase goods from raw material producer and sell them to manufacturer or purchase goods from the producer and sell them to the retailer is called wholesaler. The wholesaler neither himself produce goods nor sell to consumer. On one hand, he ensured the manufacturer about the sale of his goods, and on the other hand maintain the supply regularly to the retailer and thus bring the dynamic system of the business distribution system. কি হচ্ছে? হোলসেলার প্রোডিউসারের থেকে জিনিস নিচ্ছে, তার ফলে প্রোডিউসারের জিনিস বিক্রি করার যে চিন্তা সেইটা হ্রাস পাচ্ছে। আবার রিটেলারকে হোলসেলার उसको सामान सप्लाई করে থাকে, তাহলে রিটেলারকে সাপ্লাই করে বাজারে দ্রব্য সরবরাহের যে চেন, যে সার্কেল, ওই সার্কেলটাকে বজায় রাখছে। दिस टाइप ऑफ बिजनेस हैज ह्यूज वॉल्यूम। उसके बाद क्या है ना, रिटेलर द ट्रेडर हु परचेज वेरियस of goods from different producer or from wholesaler and sell them to the consumer in general is called retailer or retail trader. The trader who purchase varieties of goods from different producer or from different wholesaler and sell them to the consumer in general are called retailer or retail trader. মানে উৎপাদনকারীর কাছ থেকেও সরাসরি কিনতে পারে, আবার প্রোডিউসার আবার হোলসেলারদের থেকেও কিনতে পারে, তাদের থেকে কিনে এবার কনজিউমারকে সরাসরি সে বিক্রি করছে। This type of trade usually establish a link between wholesalers and consumers. होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में इस संपर्क स्थापन करता है दिस टाइप ऑफ रिटेलर। दिस टाइप ऑफ रिटेलर जिसके अंदर संयोग स्थापन करता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। एज द ट्रेडर हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर, ही कैन इजीली नो देयर टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट
and accordingly he satisfied their demand by goods purchase. The retail trader informed the production to the consumer habit, taste, linking, purchasing power, etc. through the wholesaler. আমি আরেকবার এটা রিপিট করছি তোমাদের. This type of trade usually establishes a link between wholesaler and consumer. As the trader has a direct contact with the consumer, he can easily know the taste of the consumer, know their preference also, and also their habits, and accordingly he satisfied them by sending or by transferring, by distributing the goods which he purchased from the wholesaler or the producer. তাহলে কি না, হোলসেলারের থেকে রিটেলার, খুচরো ব্যবসায়ী বা অনেক সময় অনেক উৎপাদনকারীর থেকেও নেয়, নিয়ে সে দ্রব্য ডিস্ট্রিবিউট করছে, বন্টন করছে ভোগকারীদের। এর ফলে এই ভোগকারীদের বন্টন করার ফলে কি হলো, এই ভোগকারীদের বন্টন করার ফলে সে জানতে কি অনুযায়ী বন্টন করছে, কোন ভোগকারী কি দ্রব্য চায়, কার কি ডিম্যান্ড আছে, কি পেলে সে সন্তুষ্ট হয়, কোন জিনিসের কি মানে ঘাটতি আছে, কোন জিনিসের ফিডব্যাক কি আছে, মার্কেটে কোন জিনিসটা বেশি চাহিদা আছে, কোন জিনিস বেশি বাজারে চলছে, আরও বেশি চলবে, সেই সব ব্যাপারে ইনফরমেশান কিন্তু রিটেলার দিয়ে থাকে। এই রিটেলারের ভূমিকা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। On the basis of this information, the producer can prepare his production planning. It does not require much capital since the capital is turned over quickly with the increase in rate of stock turnover. এই তার কথার উপর ভিত্তি করে প্রোডাকশনের কাজ কিন্তু প্রডিউসার করে থাকে। রিটেলার মার্কেটের থেকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব সে বিচার বিবেচনা করে সে রিপোর্ট দেয়। সে কি দেয় না, সে ফিডব্যাক দেয়। এই ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে প্রোডাকশনের কাজ চলে। যে জিনিসটা প্রোডাকশন হচ্ছিল, মানুষ আর একটু কিছু বেশি চাইছে, সেটা করলে বা মানুষ এটা চাইছে না, তখন সেই প্রোডাকশনটা বন্ধ করে দেওয়া, তার বদলে অন্য জিনিস যেটা মার্কেটে চলছে, যার চাহিদা আছে, যার ডিম্যান্ড আছে, সেইটার উপরে প্রোডাকশন করা হলো। সে এই প্রোডাকশনের কিন্তু একটা ধারক বাহক, उसको বাহক বা ধারক বলা जाता है रिटेलर को, কারণ সে প্রোডাকশনকে চালু রাখছে। তাহলে on the basis of his information, the producer can prepare his production planning. প্রোডাকশনের প্ল্যান কীরকম হবে সে নির্ধারণ করে। It does not require much capital since the capital is turned over quickly with the increase in rate of stock turnover. If a new production বা product is introduced in the market, the retailer explain its merits and qualities and thus indicate বা it induce the consumer to purchase it. मतलब देखो, मेन काम है रिटेलर लोग का, जब मार्केट में कोई नया सामान आता है, नया सामान का इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको बारे में प्रोड्यूसर से भी ज़्यादा रिटेलर लोग कंज्यूमर लोग को इनफर्म करता है। কীরকম, আমরা আশেপাশের দোকানে গেলেই দেখতে পাই বিভিন্ন জিনিস সাজানো থাকে। মনে করো আমি আজকে একটা জিনিস কিনতে গেছি, কালকে গিয়ে দেখলাম ওই জিনিসই আরও পাশাপাশি ওই তাকে যে র্যাক রয়েছে না দোকানের র্যাক থেকে, সেটা আরও সাজানো আছে। তা আমি দোকানদারকে যে এটা কী গো, ওই আমাকে বললো দেখুন দাদা, এটা নতুন একটা নয়া ভ্যারাইটি का सामान मार्केट में दादा आया, आप ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। আমি তার কথায় বিশ্বাস করব, তার কথায় বিশ্বাস করে সেই জিনিসটা কিন্তু আমি নেব, তার কথা। এরকম এই রিটেলারদের কথার উপর ভিত্তি করে কিন্তু অনেকেই অনেক দ্রব্য কিন্তু আমরা ক্রয় করে থাকি, আমরা তাদের থেকে আমরা অনেক দ্রব্য নিয়ে থাকি। রিটেলারদের ভূমিকা সেই জন্য কিন্তু কখনো অস্বীকার করা যায় না। রিটেলার এই ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে হোলসেলার আর রিটেলার এদের দুজনের ফার্স্ট রোল আছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল দে প্লে, বোথ হোলসেলার অ্যান্ড রিটেলার। দি হোলসেলার আর রিটেলার এই দুজনকেই বলা যাচ্ছে মার্চেন্ট মিডলম্যান। মার্চেন্ট মতলব क्या है না, আমি আরেকটু অন্যরকমভাবে বলছি তোমাদের। মার্চেন্ট মতলব ব্যবসায়ী, ব্যবসা যারা করে। ব্যবসা কী করে,
या कोनो द्रव्य आदि क्रय करा है, कोई सामान परचेज करने का उद्देश्य है सेल करने के नाते। क्यों सेल करेगा, क्योंकि क्या फ़ायदा, सेल करने से उससे कुछ फ़ायदा मिलता है, मतलब प्रॉफिट होता है। बहुत टाइम प्रॉफिट, हर टाइम जो प्रॉफिट होगा ऐसा कुछ नहीं, बहुत टाइम लॉस भी होता है। हम प्रॉफिट होगा, यही मेरा उद्देश्य रहता है। मतलब बिजनेस का काम एक बार चलने से ख़त्म नहीं होता है। बिजनेस তোমাদের আমি আগেও বলেছি, ব্যবসা হচ্ছে একটি চক্র, বারবার দ্রব্য ক্রয় এবং বিক্রয় করা, যার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা এর লক্ষ্য হয়ে থাকে। কেবলমাত্র একবার একটা দ্রব্য কিনে সেটা বিক্রি করে দিলাম, আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে, এটা কিন্তু ব্যবসা নয়। ব্যবসার কাজ কিন্তু চক্রাকারে সব সময় চলতে থাকে। সেই জন্য এই হোলসেলার, রিটেলার, এই মিডলম্যানদের কিন্তু, এই মিডলম্যানদের মতো এই মার্চেন্ট মিডলম্যান যারা আছে তাদের এই কারণে মার্চেন্ট মিডলম্যান বলা হচ্ছে, তারা ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে তারা দ্রব্য যেমন ক্রয় করছে, দ্রব্যটা কিন্তু ক্রয় করছে, অর্থাৎ মালিকানা তারা নিচ্ছে উৎপাদনকারীর থেকে, তারপর তারা কী করছে না, সেই দ্রব্যটাকে বিক্রয় করছে। তারা কাদের বিক্রয় করছে, রিটেলারদের মারফত কনজিউমারের কাছে চলে যাচ্ছে, কনজিউমার সেই দ্রব্যটাকে তাদের থেকে ক্রয় করছে। ওনারশিপ পরিবর্তন হচ্ছে, ওনারশিপ চেঞ্জ হচ্ছে, এই জন্যে এদের মার্চেন্ট মিডলম্যান, কিন্তু হোলসেলার রিটেলারকে মার্চেন্ট মিডলম্যান এদের বলা হয়ে থাকে। আরেকবার এটা বলে দিচ্ছি ডেফিনিশনটা, the merchant middleman who this type of middleman after producing goods from producer acquire the ownership of goods and then they sell them under their ownership, thus they earn profit or incur loss. This middleman may be divided into classes, that is one wholesaler, other retailer. তোমাদের বললাম যে হোলসেলার একটা ভাগ, একটা পার্ট হচ্ছে রিটেলার। এরা কিন্তু দ্রব্যের ওনারশিপ নিজেরা গ্রহণ করে নিচ্ছে, ওনারশিপ তারা গ্রহণ করার পর মালিকানা গ্রহণ করে সেটাকে মালিকানার হস্তান্তর করছে বিক্রির মাধ্যমে। बाहर में वो तेज सा झड़ चल रहा है, बाहर में बहुत साउंड होता है, देखो दिखाई देता है यहाँ से। হোলসেলার রিটেলারের সম্পর্কে তোমাদের আমি বললাম। এরপর আমি আসছি ফাংশনাল मिडलमैन। पहले मिडलमैन 2 टाइप का मेन, एक तो है मर्चेंट मिडलमैन, उसके अंदर है होलसेलर रिटेलर, इसके बाद है फंक्शनल मिडलमैन। फंक्शनल मिडलमैन क्या है ना, दिस इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच डज नॉट डायरेक्टली participate in the purchase and sell of goods but establish a contact between traders and individuals or institution are called functional middleman or mercantile agent। তাহলে আমি আরেকবার ডেফিনেশনটা তোমাদের কিন্তু বলছি, ভালো করে তোমরা শোনো, আচ্ছা সে याद करो इसका। দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অর ইনস্টিটিউশন, আর একজন ইন্ডিভিজুয়াল মানে একজন ব্যক্তিও এই কাজ করতে পারে, বা কোনো একটা প্রতিষ্ঠান, মানে এই ব্যবসার এই প্রতিষ্ঠান তারা করেছে। দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অর ইনস্টিটিউশন হুইচ ডাজ নট ডাইরেক্টলি পার্টিসিপেট ইন দ্য পারচেস অ্যান্ড সেল অফ গুডস বাট establish a contact between the traders and individual or institution or functional middleman, বা একে ফাংশনাল মিডলম্যানকে আমরা মার্চেন্টাইল এজেন্টও বলতে পারি। This middleman do not purchase goods directly from the producer or take the ownership title but actively participate as merchant agent in the function of purchase and sell। এরা কিন্তু সরাসরি দ্রব্য কিন্তু তারা কিনছে না, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতার থেকে বিক্রেতার কাছে, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में संजग करने के लिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका, इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट इसका बहुत सा रोल है। এই জন্যই বলছে দিস মিডলম্যান ডু নট পারচেস গুডস ডাইরেক্টলি ফ্রম দ্য প্রডিউসার অর টেক দ্য ওনারশিপ টাইটেল বাট অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট অ্যাজ মার্চেন্টাইল এজেন্ট ইন দ্য ফাংশন অফ পারচেস অ্যান্ড সেল অ্যাকর্ডিং টু নেচার অফ ওয়ার্ক performed, they are classified into various groups which like broker, delegated agent, consignment agent, auctioneer,
কমন এজেন্ট, কমিশন এজেন্ট, টেলক্রেডিয়াল এজেন্ট, ফ্যাক্টর, আন্ডাররাইটার, কনসাইনি, ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট, ওয়্যার হাউস, সোল এজেন্ট वगैरह वगैरह। এইগুলো তোমাদের আমি বললাম। তারপরে কতগুলো ভাগ আছে দেখো এই এজেন্টের, ফাংশনাল এজেন্টের। কীরকম না, ব্রোকার দেখতে পাচ্ছি, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্যাক্টর, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অকশনার, তারপরে দেখতে পাচ্ছি কমিশন এজেন্ট, তারপরে দেখতে পাচ্ছি টেলক্রেডিয়াল এজেন্ট, তারপর দেখতে পাচ্ছি আন্ডাররাইটার, তারপরে দেখতে পাচ্ছি কনসাইনি, তারপরে দেখতে পাচ্ছি ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট, তারপরে দেখছি ওয়্যার হাউস, তারপরে দেখছি সোল এজেন্ট। এরকম না অনেক আমরা কিন্তু এতগুলো টাইপের আমরা এই মিডলম্যান আমরা দেখতে পেলাম। এই মার্চেন্ট মিডলম্যান, এই ফাংশনাল মিডলম্যান, মানে ফাংশন মানে কি অ্যাকচুয়াল কাজ, একটা কাজ অনুযায়ী मिडलमैन एखाने भूमिका के निर्धारण करा जो उसको कर्म का भित्ति में किया जाता है। ब्रोकर किसको बोला जाता है ना, द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच एस्टैब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड होलसेलर एंड बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर एंड असिस्ट द मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज एंड सेल इज कॉल्ड ब्रोकर। The individual or institution may be the respective representative of either buyer or seller। दोनों के बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो किसको सामान खरीदने के लिए उत्साहित करता है, यही है ब्रोकर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ब्रोकर, मतलब ब्रोकर बोले ना दालाल, মানে দুজনের মাঝখানে সংযোগকারী, জমি বিক্রির দালাল, বাড়ি বিক্রির দালাল, বিস্কুট बहुत दिखाई देता है। उसके बाद आता है फैक्टर, द मर्चेंटाइल एजेंट हैविंग इनॉर्मस पावर appointed either by the producer or by the wholesaler is called factor। The agent procure goods from the producer or wholesaler, store them in his godown and search for market for sell and goods। अभी आरेकबार এটা আমি বলছি, the mercantile agent having enormous power appointed either by the producer or by the wholesaler, store them in his own godown and search for market for the sale of the goods। তাহলে এই যে ফ্যাক্টর কি হচ্ছে, এই ধরনের এরা ফ্যাক্টর কিন্তু ফড়িয়া, বাংলায় ফড়িয়া, এরা প্রডিউসারদের মাধ্যমে যে উৎপাদন করছে তার মাধ্যমে নির্বাচিত, হোলসেলারের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারে এবং তাকে ক্ষমতা দেওয়া থাকে। সে করে কি, তার নিজের অধীনে দ্রব্যটাকে রাখছে, দ্রব্যটাকে রেখে কী করছে, তার নিজের অধীনে দ্রব্যটাকে রেখে দ্রব্যটাকে সে বিক্রি করে, দ্রব্যটাকে সে নিজে বিক্রি করে। এই ফ্যাক্টর আর ব্রোকারের পার্থক্যটা আমি একটু তোমাদের বলি, তাহলে কিন্তু দুটো ডিফারেন্স তোমরা বুঝতে পারবে। তাহলে কি না, ফ্যাক্টরে ব্রোকারের ফাংশন কি, হিজ মেইন ফাংশন রিলেट्स टू मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर कंसर्न गुड्स। बायर और सेलर के बीच में ब्रोकर संयोग स्थापन करता है। बट फैक्टर क्या करता है, हिज मेन फंक्शन इज concerned with selling of goods as a representative of either producer or seller। प्रतिनिधि हिसाबे उसको मालिक का प्रतिनिधि रूप में उसको काम करता है। तारपर देखो ब्रोकर की अच्छे, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ सेलिंग गुड्स इन हिज ओन नेम। ब्रोकर उसको नाम में कोई सामान, उसको अधिकार में कोई सामान बेच नहीं सकते, लेकिन विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द principal owner, the factor sell goods in his own name। Factor sell the goods in his own name without informing but disclosing the original the principal name of the producer। দেখো ফ্যাক্টর ব্রোকারের মূল পার্থক্য তোমরা বুঝতে পারছো। ফ্যাক্টর কিন্তু কখনোই সংযোগকারী হিসাবে কাজ করে, সে কিন্তু কারোর প্রতিনিধি नहीं, किसका प्रतिनिधियों नहीं है, केवल संयोग का काम करता है। फैक्टर का ब्रोकर संयोग का काम करता है, लेकिन वो किसका प्रतिनिधि नहीं है, प्रोड्यूसर व होलसेलर का प्रतिनिधि नहीं है, और उसको नाम में अपना नाम में सामान, इस सामान जो बिक्री होच्छे आमार जिनिस সেই বলে যে বিক্রি করে পারে না। কিন্তু ফ্যাক্টর কি করে, ফ্যাক্টর তার নিজের নামে কিন্তু জিনিস বিক্রি করার রাইট আছে, এটা হচ্ছে তার মেইন ভূমিকা। The factor has remuneration for his service received কমিশন। ফ্যাক্টর কি পাচ্ছে, ফ্যাক্টর এই যে কাজ করছে, নিজের নামে বিক্রি করছে, এই সমস্ত বিক্রি করে দিচ্ছে, তার জন্য সে কমিশন পায়। ফ্যাক্টর গেট কমিশন, ফ্যাক্টর গেট রেমুনারেশন অ্যাজ কমিশন।
আর ব্রোকার কি হচ্ছে, দ্য রেমুনারেশন রিসিভড বাই দ্য ব্রোকার ফর হিজ ফাংশন ইজ কল্ড ব্রোকারেজ। দেখো ডিফারেন্সগুলো দেখো, ব্রোকারেজ পাচ্ছে সে, যে কমিশন পায় ব্রোকারের কমিশনকে ব্রোকারেজ বলা হয়, ফ্যাক্টরের যে টাকা রেমুনারেশন যেটা পায় रेमोनरेशनটাকে कमीशन बोला है। फैक्टर जो रेमोनरेशन फैक्टर को मिलता है उसको कमीशन बोलता है, लेकिन ब्रोकर को जो काम करने के संयोग करने के बाद उसको जो सामान बेचने के बाद उसको जो मिलता है उसको बोला जाता है ब्रोकरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास है तुम्हारे बाकीगुलो आमी आबार बुझाबो। ताहले ब्रोकर और फैक्टर दोनों अंतर हम इस चैप्टर में हम समझा दिया। उसके साथ साथ क्या समझाया, मिडिलमैन का, मिडिलमैन क्या है, दो किस्म का मिडिलमैन है क्या क्या ना, एक है फंक्शनल मिडिलमैन, एक है मार्चेंट मिडिलमैन। मार्चेंट मिडिलमैन मार्चेंटाइल का मतलब केना बेचा क्रय বিক্রয়ের কাজ এই মিডিলম্যান সরাসরি করে থাকে, হোলসেলার রিটেলার। তারপরে এছাড়া অন্যান্য মিডিলম্যান যারা আছে তাদের কাজের বেসিসে, তাদের ফাংশনের বেসিসে, ফাংশনাল মিড অকশনার, ব্রোকার, डेल क्रेडियल एजेंट, कंसाइन एजेंट वगैरह वगैरह इत्यादि। ओके, थैंक्स।